تو یہ پیشانی اور یہ ہڈی سجدے میں، یہ نہیں ٹکانا ہے آپ کو، یہ سر کا حصہ ہے، یہ ٹکانا ہے پیشانی، یہ دونوں بھووں کے درمیان کا جو حصہ ہے، پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ساتھ، یہ 7، اس کو ایک ہی شمار 7، اس کو ایک ہی شمار۔ مجھے سجدے کا حکم دیا رب نے، اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کی حالت میں بالوں کو نہ سواروں اور نہ بالوں سے کھیلوں۔ بال سوارنے سے بھی منع کیا کہ نماز بھی بال سوار رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، اور فرمایا مجھے منع کیا کہ نماز میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں، کپڑے سمیٹنے سے منع کیا۔ اور اسی کی بنیاد پر اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے فتویٰ دیا، مسئلہ خاص کیا کہ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا، چاہے سجدے اور رکوع میں جاتے وقت پینٹ اور پاجامے کو اٹھانا یا کرتے کے آستینوں کو چڑھا لینا، پینٹ کے پائچے موڑ لینا، یہ سمیٹنا ہے۔ جس نے نماز میں سمیٹا یا نماز سے پہلے سمیٹا پھر نماز میں شامل ہوا، نماز میں کپڑے سمیٹے ہوئے تھے، تو علماء فرماتے اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھنا نماز اس پر واجب ہے۔ حرم کے امام کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز میں کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے، جناب جھبے سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام ہیں ان کے، تو اب جن کے اماموں کا یہ حال ہو تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جو کرے سب صحیح ہے، آپ کے لیے سارے فتوے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ چلیے آئیے، سوالات کے سلسلہ یہاں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں گنبد خضرا کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کس حدیث سے؟ یہ تو آپ اہل حدیث سے ہی پوچھئے بھائی کس حدیث میں آیا گنبد خضرا گرانے کا حکم؟ سرکار کے زمانے میں تو گنبد تھا نہیں، بعد میں بنایا گیا 600 ہجری میں، اور 600 ہجری سے لے کر آج تک 800 سال تک ہر علماء نے اس کو جائز سمجھا، جائز رکھا، جائز مانا، یہ ابھی نئے پیدا ہوئے ہیں۔ اب رہ گیا کہ گنبد رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گنبد کی دلیل کیا ہے۔ توڑنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے ان کی۔ حدیث کچھ ہے، کہیں فٹ اور کرتے ہیں۔ پہلے سن لے کہ چھت والی کا کیا ہے۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میرے گھر کے اندر رکھی گئی تاکہ لوگوں کی بے حرمتیوں سے اس کی حفاظت ہو، اور ظاہر سی بات ہے سرکار کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے گھر میں بنائی گئی تو چھت تھی، تو چھت رکھنا، قبروں کے اوپر چھت برقرار رکھنا، بنانا، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اور چھت تھی سرکار کے، چھت توڑی نہیں گئی، آسمان سے کھولا نہیں گیا۔ اس کی ایک اور دوسری حدیث اسی سنن دارمی میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے روضے کی چھت میں سوراخ کر دو۔ یہ بات جلفات بتا رہے کہ چھت تھی، پھر وہاں چھوٹا سا سوراخ کیا گیا، چھت توڑی نہیں گئی، جیسی سوراخ کیا گیا فوراً بارش ہو گئی۔ تو پوچھا کہ ام المومنین یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب آسمان نے رسول اللہ کے روضوں کو دیکھا تو رو پڑا اور برف پڑا۔ سبحان اللہ، تو چھت برقرار رکھنے کا تو حکم ہے، ڈھانے کا جو یہ لاتے کھینچ کان کے، وہ کہتے کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ علی ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر بت کو توڑ دو۔ جاہل سمجھتے نہیں کہ بت کے ساتھ قبر کا ذکر کیا تو وہ قبر تھی کس کی؟ وہ قبر صحابہ کی نہیں تھی، وہ مشرکین کی تھی، اور اس کی دلیل بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد تعمیر کی جائے، ایک جگہ تلاش کی گئی، جگہ کو پسند کیا اللہ کے نبی نے، لیکن وہاں مشرکین کی قبریں موجود تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ مشرکین کی قبروں کی کوئی عزت اور احترام نہیں، ان قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ کھجوروں کی جھاڑیاں تھی، کہتے کھجوروں کی جھاڑیاں صاف کی گئی، مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے نکال کر کچروں میں ڈال دیے گئے، اور اس کے اوپر بھی مسجد نبی تعمیر ہوئی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا گیا تھا وہ مشرکین کی تھی، اور اس کا ذکر بت کے ساتھ کیا، اور صالحین کی قبروں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا پتہ وہاں سے چلتا ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا، یہ سب سے پہلے صحابی ہے جو مدینہ میں ہجرت کے بعد انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں رکھا، فرمایا ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں عثمان کی قبر پر اس کو رکھوں، اور وہ اس مقصد سے کہ عثمان کی قبر برقرار رہے۔ سبحان اللہ، قبروں کو برقرار رکھنا رسول کی سنت ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک بڑے پتھر کو 4-5 لوگوں نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے،
تو پتھر اتنا سا نہیں تھا، بہت بڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ ہم اس پتھر کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ایک موضوع اور ایک بہترین پتھر ہمیں قبر کے حساب سے نظر آیا، اتنا ہی چوڑا اتنا ہی لمبا جتنے میں قبر ہو۔ تو راوی کہتے ہیں سرکار خود تشریف لے گئے، با نفس نفیس آستین چڑھائی جھبی کی اور تانا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنا بڑا پتھر آقا نے اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب پتھر کتنا بڑا تھا۔ بہرحال ابو داؤد کی حدیث پوری سن لے، سرکار نے اس پتھر کو اٹھا کے لایا اور حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا۔ فرمایا کہ میں نے پتھر اس لیے رکھا کہ عثمان کی قبر، عثمان ابن مظعون کی قبر برقرار رہے۔ اب میرے اہل بیت میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں عثمان کی قبر کے پاس اور اس کے بازو میں ہی اس کو دفن کروں، سبحان اللہ، تاکہ نشانی رہے۔ کتاب الجنائز امام بخاری نے قائم کیا، اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں حضرت ابن حزم سے، یا غالباً اور کوئی صحابی، مجھے نام صحابی کا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن کتاب الجنائز میں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں عثمان غنی کے دور خلافت، عثمان غنی کے دور خلافت میں ہم جوان تھے تو ہم میں مقابلہ ہوتا کہ ہم میں کون بہادر ہے، تو ہم میں بہادر وہ سمجھا جاتا جو عثمان ابن مظعون کی قبر کے پتھر کو چھلانگ لگا کے پھلانگ جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث سے پتھر کتنا بڑا تھا وہ، جو کود کے اس طرف سے اس طرف جائے وہ بہادر، تو چھوٹا موٹا پتھر نہیں تھا، بڑا تھا، اور وہ بھی پتھر۔ تم تو قبر کو سیمنٹ سے اوپر بنانے مضبوط کرنے کو بدعت کہتے ہو، نبی نے تو پورا مضبوط پتھر ہی رکھ دیا۔ تو نبی کا یہ پتھر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبریں برقرار رکھی جائے۔ کن کی؟ صالحین کی۔ عام مردوں کی ہم اجازت نہیں دیتے، ہمارے علماء کہتے صالحین کی، اس لیے صالحین اولیاء کی قبروں کو رکھا جائے تاکہ وہ قبریں برقرار رہے، تو قوم کو، امت کو فیض کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شعور رہے، ڈھنگ رہے، اور قومیں وہاں جاتے رہے، امتیں جاتے رہے۔ بے شک۔ اب میں نے ایک تقریر ہے میری جس کا نام ہے مجرم کون اور الزام کس پر۔ جی، یہ پہلی تقریر تھی میں نے جس کے اندر قبر کے ڈھانے کے کچھ منظر دکھائے ان کے، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا رکھا ہے۔ اور تو میں نے ایک سوال کیا، 4 سال ہو گئے اس تقریر کو، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہاں کے اہل حدیث میں ہمت ہو تو جواب تلاش کر کے مجھے بھیج دے۔ میں نے سوال ہی کیا کہ تم جس حدیث کی بنیاد پر گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات کرتے ہو، اولیاء کی مزاروں کو مٹا رہے ہو، بم سے اڑا رہے ہو، اور حدیث تم جو بنیاد بناتے ہو یہ کہ رسول نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ جتنی قبریں دکھ رہی ہیں سب کو ڈھا دو پختہ، تو میں نے چیلنج کیا کہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہو تو ایک حدیث بتا دو، ایک صحابی کا نام بتا دو جس کی قبر کو علی نے ڈھایا تھا، اس صحابی کا نام بتاؤ۔ جی، آج تک نام بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ صحابہ کی قبریں ہوتی تو اتنا بڑا واقعہ کیا تاریخ میں نہیں آتا؟ بے شک، یقیناً آتا۔ اور دوسری بات سب سے اہم ہے کہ اگر وہ خلاف شرع قبر تھی جس کو رسول نے ڈھانے کا حکم دیا تو وہ صحابہ کی تھی، اگر تو صحابہ کی قبر تو رسول کے سامنے بنی، تو نبی کے سامنے خلاف شرع کیسے بنی؟ تو یہ بھی تمہاری کھپتی بات ہے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود ساختہ مذہب ہے، ان کو اصل میں اولیاء سے اور انبیاء سے دشمنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنبد خضرا تو چھوڑیے، ابھی عبدالعزیز بن الشبل ان کا مفتی ہے، اس خبیث نے بھی حال ہی میں فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کی قبر کو توڑ کر سرکار کے جسم کو نکال کے گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ اور فتوے میں اس نے لکھا کہ رسول کے روزے پر جانا اور حاجتیں لوگ طلب کرتے، قبروں پر آتے، حضور کی قبر کی زیارت کرنا بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تو سعودی حکومت کو آخر مجبور ہو کے بیان دینا پڑا کہ وہ ایک ہمارے بیوقوف مفتی کی رائے تھی، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ جی، اس کی بھی آڈیو اور پیپر وغیرہ سب میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کو اتنا شوق ہو تو یہ مناظرہ کرے، ان کی اوقات نہیں ہے مناظرہ کرے، یہ ان کے جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظالم یزید کی اولادیں ہیں۔ جی، کیونکہ امام حسین بھی بار بار کہتے رہے یزیدیوں کو کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں خود بات کر لوں گا۔ جی، انہوں نے کہا نہیں یزید تک نہیں جانے دیں گے، اور سارے یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا، یہ بھی وہی اسی یزید کی اولادیں ہیں۔ یہ ہمارے علماء سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیے خیر، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ایک سوال ہے کہ قادیانیوں کے عقائد اور ان سے رابطہ رکھنا اور میل جول رکھنا شریعت میں کیا حکم ہے؟ قادیانیوں سے رابطہ رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمان سمجھ کے اگر رابطہ رکھتا ہے، مسلمان جانتا ہے تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود رسول اللہ کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔
यानी हुजूर का साया वाला नबी हो। असली तो नबी सरकार है, नबुवत का जिस्म हुजूर है, मैं उनका साया हूँ। और अकीदा अहले सुन्नत ये है कि हुजूर के बाद न जिल्ली नबी पैदा होगा और न असली नबी पैदा होगा, किसी तरह का कोई नबी नहीं, क्योंकि ला नबी अब आदि सरकार ने फरमा दिया और कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर नबी है। हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और गुलाम अहमद कादियानी का एक बहुत बदतरीन अकीदा, इसका एक अकीदा ये कहता है अपनी किताब में कि ईसा के जिक्र को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल तो मैं हूँ, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने एक किताब भी लिखी और गढ़ी कहा कि ये मुझ पर जिब्रील वही लाते हैं, ये सारी वहियों को मैंने जमा कर दिया है। और उस किताब का नाम है उसने अल वही रखा, उसी को कादियानी पढ़ते। तो तमाम मकतब फिक्र के नज़दीक ये मुर्तद और काफिर है, और ऐसा काफिर है कि उलमा ने कहा मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र, जो इसके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो बहरहाल इससे बचे, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। ये क्या सवाल लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं मैंने सुना है कि अल्लाह के नबी पहली मर्तबा तलवार जब निकाले तो कब्र के ऊपर छत डाले, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए जरा समझाइए, हैदराबादी लहजे में है वो। जब तक दूसरा सवाल ले ले, वो जब सवाल समझ में आए तो कहा कि मिलाद के मौके पर जी हाँ, सवाल समझ में नहीं आया, जिन साहब का है वो थोड़ा खुलासे के साथ लिखिए। मिलाद के मौके पर बरकी कुमकुमों की जो सजावट होती है वो बिजली की चोरी होती है, क्या ये जायज़ है? ये एतराज़ बदअक़ीदों का है, मेहरबानी करके मुदल्लल जवाब दीजिए। देखिए बिजली की चोरी तो जायज़ नहीं है, हुकूमत की चोरी भी जायज़ नहीं है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी से पूछा गया कि चुंगी नाका बचाना कैसा है? चुंगी नाके होते हैं ना, नाके पे पैसा पैड करना पड़ता है, तो कुछ लोग सेटिंग करके चुरा के ले जाते हैं। ताला ने फरमाया कि जायज़ नहीं है, अगरचे हुकूमत काफिर और मुशरिकीन की क्यों ना हो। इसलिए कि पकड़े जाने के बाद इसमें मुसलमान की जिल्लत है और मोमिन का अपने आप को जिल्लत पर पेश करना ये जायज़ नहीं, हराम है। इसमें इस्लाम का भी मजाक उड़ता है कि लोग उमूमन जब कोई मुसलमान किसी चोरी वोरी में पकड़ा जाता है तो लोग बुग्ज़ में गैर मुस्लिम ये भी कहते हैं हाँ मुसलमान है ना, तेरा मज़हब ही ऐसी है बेटा, तेरा धर्म ही ऐसी है, तो इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, ना करे। तब उसका तरीका ये है कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 जलसे मेरे अभी कलकत्ता में थे, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सजावट थी, और अब तक मैंने जितने शहर देखा कलकत्ता से ज़्यादा लाइटिंग की सजावट मैंने कहीं नहीं देखी। तो वहाँ के लोग चोरी नहीं करते, तार नहीं डालते, बल्कि करते हैं कि जो पावर हाउस होते हैं वहाँ के, तो पावर हाउस वालों से वो आर्जी तौर पर मीटर लगवाते हैं, और वो बाकायदा पोल से एक मीटर जोड़ा जाता है, उस मीटर के ज़रिए पूरी लाइटिंग लगाई जाती है, और सारे महल्ले के लोग चंदा करके वो जितना बिल आता है, वो कमेटी के नाम बिल आता है, वो बिल पैड करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इस तरह करें। और छोटी सी बात है कि नबी का मिलाद मनाने के लिए हम लाखों रुपया इधर उधर खर्च करते हैं, लाइटिंग लगा रहे तो उसमें भी थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा और क्या होगा। और ये भी कोई ज़मीर गवारा नहीं करता कि अपने नबी का जश्न हम चोरी की लाइटिंग से बनाएं, उससे तो बेहतर है कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक एक ही लाइट जला लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलूस व इखलास पसंद है, दिखावा नहीं पसंद है। मैं इसकी एक दलील दे देता हूँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं, और हम अहले सुन्नत भी मानते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब की किताब है अनफासुल आरिफीन जी, उसमें उन्होंने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी के वाक़यात को कलमबंद किया है। तो कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी की आदत करीमा ये थी, आदत ये थी कि हर साल नबी का मिलाद मनाते थे और खूब लंगर तकसीम करते थे, खूब कई मन खाने बनाते थे और गुरबा मसाकिन को खिलाते थे। तो शाह वलील्लाह फरमाते एक बार ऐसा हुआ कि वालिद पे बड़ी गुरबत का मामला था, बहुत गुरबत थी, पैसा था नहीं, आप बहुत रो रहे थे, बड़े परेशान हुए कि एक तो ज़माना वो है कि मैंने कई मन खाने खिलवाए और आज ये है कि फातिहा और नज़र न्याज के लिए कुछ भी नहीं। तो कहते बड़े मुश्किल से कुछ भुने हुए चने वालिद को मैसर आ गए, तो वो चने पर ही उन्होंने रोते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में उसको ये फातिहा दी, नज़र किया और आप सो गए। तो रात में ख्वाब में देखते कि अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, सहाबा और आपके सामने वही भुने हुए चने रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर इरशाद फरमाते अब्दुर रहीम तेरा तोहफा हमें मिल गया, हमने इसको कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह खुलूस देखते हैं,
ये नहीं है कि तादाद ज़्यादा हो, आप अपनी हैसियत से एक बल्ब जला सकते तो एक ही जलाइए, रसूल को यही पसंद है। चोरी से आप हज़ारों बल्ब जलाएंगे तो बिल्कुल ये जायज़ ही नहीं है, नाजायज़ है, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो कोशिश करें अगले साल कि जो भी कमेटियाँ सजावट करती हैं बाकायदा पावर हाउस में जाएँ, बोले कि भाई आप एक्स्ट्रा मीटर लगाइए, हम इसका बिल पेड करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए उमा साहब ने ये बड़ी अच्छी बात बता दी, वरना कल इतनी ही क्लिप काट के बताते कि देखो इनके आलिम में खुद का चोरी होती है। तो हमारे हज़रत ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तंदी में जो चलाती है वो डीजल और जनरेटर पे लाइटिंग करती है, अपना खुद का डीजल और खुद जनरेटर लगाती है। तो ये वहाँ भी लोग तो बदनाम करते हैं। तो बहरहाल, लेकिन अगर कोई कमेटी ऐसी करते तो हम कहेंगे उसकी इस्लाह कीजिए। अब ये तो नहीं है ना कि अगर कोई चोरी करता तो फिर बोले मिलाद ही बंद कर दो, तो वही हुई कि हरम में भी चोरी, हज बंद नहीं होगा, हरम में भी चोरी होती है। जी जी। तो आपने अब तक तो नहीं कहा छोड़ो यार हाजी को मत जाया करो, जाओ तो चोरियां हो जाती। मस्जिद में जूते चोरी होते हैं जी, तो कहेंगे भाई नमाज ही को ना हो यार, जूते चोरी हो जाएंगे। तो ये थोड़ी है भाई, चोरी गलत है, नमाज अपनी जगह वैसी, मिलाद सही है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। एक साहब पूछते हैं कि वहाबियों का इतराज़ है कि अबू लहब ने लौंडी को आज़ाद करके मिलाद मनाया, इसलिए उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। अब ये जो वहाबी साहब का इतराज़ है, मैं कहता हूँ कि ये किस हदीस में आया कि उसने मिलाद मनाया इसलिए उसको ईमान नहीं मिला? जी, ये तो गैब की खबर हो गई। तो ये कब से गैबता हो गए भाई? अरे अबू लहब तो बदबख्त था, काफिर था, सरकार पे ईमान न लाकर वो मुर्तद हो गया। तो ये तो कोई नहीं। चलो बहुत सारे तो वो है जो सहाबा थे, ईमान लाए मगर ज़कात के मुनकिर होकर काफिर हो गए, उनके बारे में क्या कहूंगी? अच्छा, ये हदीस, खैर इसका पहले जवाब मुकम्मल हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने ईमान लाया, रसूल के पीछे नमाज भी पढ़ी, मगर अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मुर्तद हो गए। कहा ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने और सहाबा ने उनसे जंग की। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो मिलाद नहीं मनाया था, वो फिर क्यों मुर्तद हो गए? बल्कि उसके बरक्स बुखारी शरीफ की हदीस ये है, हज़रत अब्बास ने, इमाम बुखारी ने तो अब्बास नहीं लिखा, लेकिन इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह ने अपनी शरह में लिखा कि वो ख्वाब अब्बास ने देखा था। हुजूर के चचा अब्बास ने ख्वाब देखा कि अबू लहब ख्वाब में नजर आया। कहा कि अबू लहब तेरे साथ क्या गुजरी? तो भाई था हज़रत अब्बास का। कहा भाई मामला यह है कि मैं एक दिन भी चैन से नहीं हूँ, एक दिन भी चैन से नहीं। अल्लाह ने मुझ पर सिर्फ इतना लुत्फ किया कि पीर के दिन मुझे इस अजाब से नजात मिलती है, और जिस उंगली से इशारा किया तब उंगली मेरे मुंह में डाल दी जाती है, उससे पानी में पीता हूँ और हफ्ते भर की प्यास बुझाता हूँ। इस हदीस की शरह में बड़े बड़े इमामों ने, जैसे इमाम अब्दुल रहमान इब्न चौधरी ने, जलालुद्दीन सूती ने, शाह अब्दुल हक मौदूदी दहलवी ने, इमाम इब्न हजर कस्तलानी ने, इमाम ज़रकानी ने, बड़े बड़े इमामों ने अपनी किताबों में लिखा और उससे नतीजा ये निकाला कि जब मिलाद मनाने की खुशी में अबू लहब जैसे बदबख्त को अजाब में कमी होती है, तो अगर सुन्नी मोमिन मुसलमान अपने नबी की मिलाद मनाए तो क्या क्या इनाम ना मिलेगी। तो उस हदीस का मफहूम ही इसने बदल दिया जी। अब मैं कहता हूं कि भाई मिलाद तो कादियानी भी मनाते, वो क्यों मुर्तद हो गए? अरे तुम नहीं मिलाद मनाते, तुम भी तो मुर्तद हो गए। तो बहरहाल ये बेवकूफ़ाना सवाल है, उसके ज़िम्मे है कि वो हदीस पेश करे कि किसी हदीस में नबी का ये जुमला हो या किसी सहाबी का कौल हो कि सहाबी ने कहा कि देखो अबू लहब को ईमान इसलिए नहीं मिला कि उसने नबी की मिलाद मनाया था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि मैंने हदीस पेश की कि रसूलुल्लाह ने हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया है, हर हफ्ते। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। हाँ, ये सवाल ऐसा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर छत बनी हुई देखी तो आपने तलवार निकाली गुस्से से। क्या ये बात सही है? ये कोई सही वही नहीं है, फजूल बातें हैं जी, और ये किसी हदीस में नहीं है। हदीस का हवाला देना चाहिए तो तभी बात की जा सकती है। फिर हदीस की सनद वनद बहुत सारी चीज़ें हैं। महज एक मुबहम सवाल करना कि तलवार निकाली और छत देख कर, तो भाई वो छत किसने बनाई थी? अरे जब नबी के सहाबा का विसाल हुआ तो नबी की जिंदगी में नबी के सामने कब्र बनी तो छत भी सामने बनी हुई। जब छत बनी तभी क्यों नहीं मना कर दिया जी? सीधी सी बात है भाई। सरकार की मौजूदगी में सहाबा की नमाज जनाजा भी रसूलुल्लाह पढ़ाते थे, याद रखिए।
हुजूर अपनी निगरानी में दफन करते। बाद वो सहाबा है जिनको खुद बनफ्स नफीस सरकार ने कब्र में भी उतारा। बल्कि एक हदीस तो यहाँ तक आती है बुखारी में कि ज़ईफ़ा का इंतकाल हो गया जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगा दिया करती थी। रात में साहबा ने इसको दफन किया और अल्लाह के नबी को इत्तला नहीं की। ये ख्याल थे कि हुजूर को क्या तकलीफ दी जाए रात में। सरकार सुबह तशरीफ लाए, फरमाया कि वो ज़ईफ़ा नजर नहीं आ रही। कहा या रसूल अल्लाह कल रात उसका इंतकाल हो गया और हमने इसको दफन भी कर दिया। हुजूर नाराज हुए, फरमाया मुझे क्यों ना खबर दी गई। कहा या रसूल अल्लाह हमने इस ख्याल से कि आपके आराम में खलल ना आए हमने खबर ना दी। फरमाया उसकी कब्र दिखाओ। आप कब्र पे गए और कब्र पर हमारे जनाजा पड़ी और फरमाया तुम नहीं जानते कि मैं जिसकी जनाजा पढ़ लेता हूँ अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है। मेरा जनाजा पढ़ना दर्जात के बुलंद करने का सबब बनता है। लिहाजा तुम में से जब भी कोई मरे मुझे जरूर इत्तला दी जाए। तो सरकार ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साहबी के जनाजे में तशरीफ ना ले गए। तो अब ये तो अजीब सवाल है, हुजूर ने छत देखी, तलवार निकाल ली। किस पे तलवार निकाली जी? अरे जो बना रहा था तलवार निकालने की बजाय इतना ही कह देते छत ना बना, वो मान लेते जी। क्या साहब ऐसे हड्डर में होते नहीं? वो छत बना रहे थे, रसूल कहते मत बना, वो कह रहे नहीं मैं तो बनाऊंगा। वो तो कह रहे मत बना, नहीं बनाओ, नहीं मानता, पहले तलवार। क्या पागलपन की बात कर रहा है बात जी। कौन सी हदीस में ऐसी बातें? किससे कहानियां गढ़ते हैं ये लोग और बोलते हैं हदीस अपने आप को। ऐसी बॉम्बे में एक ने किस्सा गढ़ा, मैंने उसका रद्द किया और आज तक मैं उससे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो हवाला। तो जैसे इनका अकीदा गायब है वैसे हवाले गायब रहते हैं। अब वो क्या बोला उसने, बॉम्बे के एक मौलवी ने, सुनो उसका जवाब मैंने दिया, नेट पर वो तकरीर मौजूद है। जी जो सवाल लिख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपना नाम भी लिख दे ताकि पता चले कि भाई पूछने वाला कौन है, ताकि जवाब उसकी हैसियत से दिया जाए। तो सवाल क्या, वो क्या कह रहा है तकरीर में सुनिए। देख कितनी तौहीन करते हैं ये लोग। तो अहले हदीस मौलवी है, काला पानी बोलते हैं, वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ का इमाम जी, वहाँ का खतीब है गालिबन, बोलता है कि हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा को जब ले जाया गया तो कब्र से आवाज़ आई। कब्र ने कहा फ़ातिमा होश में आओ, ये ना समझ रहा तू नबी की बेटी है, मैं कब्र हूँ, मैं कब्र हूँ, मैं आमाल देखती हूँ, रिश्तेदारियाँ नहीं देखती, मैं निस्बत नहीं देखती। अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो मैं ठीक और तेरे अमल ख़राब है तो मैं बहुत सख्त हूँ फिर बुरे अमल वालों के लिए। अब उसे तफसीला कर रहा है, देखो जब नबी की बेटी के लिए अमल की ज़रूरत है तो मुसलमानों हमें कितना अमल करना चाहिए। और यह हाल ये है कि पीर बचा लेगा, नबी बचा लेंगे, फला बचा लेंगे, फुला बचा लेंगे। और उसमें सारा मजमा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो प्रोग्राम का नाम है यजीद की हकीकत। मैंने उसमें जवाब देते हुए कहा कि मौलवी साहब से पहला सवाल मेरा ये है कि ये हदीस किस किताब में वो बताइए। दूसरा सवाल कि जब हजरत फातिमा को लाया गया कब्र से आवाज आई, कब्र ने फातिमा से कहा होश में आ, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो नबी ही मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं। तो फातिमा ने कब्र की आवाज ये सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अच्छा हजरत फातिमा से जब ये कब्र कह रही थी कि फातिमा होश में आ, इसको कौन सुन रहा था? वो कौन सा रावी है जो कब्र और फातिमा की गुफ्तगू को सुन रहा था? उसका नाम बताइए। और तीसरा मैंने कहा ये कि जब कब्र ये कह रही है फातिमा होश में आ, मैं ये नहीं देखती कि नबी की बेटी, यानी कब्र को नाम भी मालूम, रिश्ता भी मालूम कि नबी की बेटी है, तो जब कब्र ये सब जानती थी कि नबी की बेटी है, फातिमा नाम है, तो इतना जानती थी तो ये नहीं जानती थी कि जन्नती औरतों की सरदार है? ये क्या कब्र थी यार? वहां भी जैसा कीदा था क्या उसका कि कुछ जानती थी कुछ नहीं जानती थी? वो कब्र भी सुनती थी और ऐसा कोई हदीस है? तो इस तरह की बेहुदा बातें रहती है। तो इस हदीस की कोई दलील नहीं है कि तलवार निकाली और छत तोड़ा और ये किया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह आलम सुम्मा रसूल आलम। कहा जाता है कि नबी की विलादत भी उसी दिन हुई और वफात भी, तो खुशी क्यों मनाई जाए? इसके बारे में मैं हमेशा पहला जवाब तो यही देता हूँ, ये सवाल तकरीबन हर जगह आता है कि भाई जब आप मानते हैं कि नबी की विलादत वाले दिन ही विसाल हुआ तो एक ही दिन तारीख़ पैदाइश भी आपके कहने के मुताबिक और उसी दिन वफात भी है, तो खुशी का डिपार्टमेंट हमने ले लिया, आप भी नबी के मानने के दावेदार है, गम का डिपार्टमेंट तुम ले लो।
तुम भी तो कुछ मनाओ। हम दिन में जुलूस निकालते हैं, तुम मातम वाला जुलूस निकालो, हाय हाय हाय। सारे अहले हदीस निकले, क्या हुआ? नबी का विसाल हो गया आज। तुम क्यों नहीं कुछ करते? ये जहालत की बातें। सबसे पहली बात सुन लीजिए कि उलमा का इस पर इत्तेफाक ही नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल आपकी विसाल की तारीख है, इस पर कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता 12 रबीउल अव्वल पैदाइश की तारीख है, इस पर जमहूर का इत्तेफाक है, अक्सरियत का। विसाल की तारीख पर जमहूर का इत्तेफाक नहीं। और बिल फर्ज अगर तारीख हो भी उस दिन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दो वजह, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने किसी के भी पर किसी दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं दी, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर मर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे। 4 महीने 10 दिन, एहतियातन 13 दिन भी बोल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो 4-29 का हो जाता है, कभी ख्याल ना रहे करके। तो सिवाय उस औरत के जिसका शोहर इंतकाल करे, 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे, उसके बाद उसको भी इजाजत नहीं कि अपने शोहर का गम मनाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 1400 साल हो चुके हैं, आज तक क्या तुम गम ही मना रहे हो क्या? और गम उसका मनाया जाता है जो मर जाए, जुदा हो जाए। आका ना जुदा हुए हैं ना मरकर मिट्टी में मिले, हमारे आका जिंदा है, देखते हैं, सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, हमारा अकीदा ये है कि सरकार जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। सुभान अल्लाह। और खुद अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि सरकार कहती है कि जो दुरूद मुझ पर पढ़ा जाता है, अपने घरों से मकानों से फरिश्ते दुरूद मुझ तक पहुंचा देते हैं। और इमाम काजी अयाज ने फरमाया कि दुरूद कैसे पहुंचाते? किताब शिफा में लिखा, ये नहीं कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा, बल्कि कहते या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने फुला शहर के, फुला मुल्क के, फुला शहर के, फुला इलाके के, फुला घर से आपको दुरूद भेजा है। सरकार कहते जब उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका महल्ला, पता, घर, मुल्क, ने शरह ज़रकानी में मुतअद्दिद उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह का साया सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी में नजर नहीं आता था, आपका साया नहीं था, ये हदीसों में मौजूद है। साया था, इसके लिए वहाबियों की जिम्मेदारी है कि वो कोई हदीस पेश करे। जी, साया ना होने की तो हदीसें मौजूद है, साया होने की कोई हदीस नहीं है। बेशक। अब ये बहुत सारी हदीसों के बारे में कह जाते हैं कि साहब हज़रत ज़कवान से वो जो रिवायत आई है, जिसको इमाम हाकिम तिरमिज़ी ने नवादिरुल उसूल में नकल किया और उनकी हवाले से बहुत सौ ने बाद में लिखा, तो कहते वो हदीस की सनद ज़ईफ़ है। तो हमारे उलमा इसका साफ जवाब देते हैं कि फ़ज़ाइल में हदीस ज़ईफ़ मुअतबर है। साया नहीं था इसके ताल्लुक से चलो ज़ईफ़ तो है, साया था इसके बारे में तुम्हारे पास ज़ईफ़ भी नहीं है। जी, ज़ईफ़ तो छोड़ो, मौजू भी नहीं है, तुम्हारा अकल का घोड़ा है, हम आपके अकल के घोड़े को नहीं मानते। साया था, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हदीस पेश करें। बल्कि सही हदीस में आया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं सरकार के जुब्बे में पेवर लगा रही थी और चिराग रोशन था, एक हवा का झोंका आया, चिराग गुल हो गया और मेरी सुई हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से छूट गई। मैं अंधेरे में अपनी सुई को तलाश कर रही थी कि तभी रसूलुल्लाह हुजरे अक़दस में दाखिल हुए। अंधेरा था, मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही हो? जैसी आपने मुस्कुराया, आपके दंदाने मुबारक से इतनी तेज रोशनी निकली कि फरमाती उस रोशनी में मैंने अपनी खोई हुई सुई को ढूंढ लिया। सरकार ऐसे मगर कल कोई वहाबी कहेगा यार रसूलुल्लाह जब नूर थे तो फिर अंधेरे में रोशनी हो जाती होंगी, है ना? इस पर मेरी 6 हफ्तों की तकरीर दर्ज देता था मैं हदीस का, तो 6 हफ्ते मैंने सरकार का साया नहीं उसी पे हदीसें पढ़ी थी। ये भी नेट पर मौजूद है। मेरे सारे वो एतराज तो आया भी नहीं, जितने ये एतराज सोच सकते उसके भी जवाब दिए, जो ये नहीं सोच सकते मैंने खुद पैदा करके जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह। तो उसमें मैंने खुद एक एतराज उठाया कि भाई जब रसूलुल्लाह नूर थे तो फिर रोशनी होना चाहिए, रोशनी तो नहीं दिखती थी। मैं कहूँगा जनाब कुरान को भी अल्लाह ने नूर कहा, घर में अंधेरे में कुरान रख रोशनी होती क्या? देख भला। इस्लाम को भी कुरान ने नूर कहा। जी, तो तेरे पास अंदर तेरे इस्लाम है, तेरे से रोशनी नहीं आ रही है। फरिश्ते भी नूर है, जिब्रील आते थे तो कोई हदीस में नहीं आएगा जैसी जिब्रील आते थे पूरा रोशन हो जाता था। जी, हकीकत नूर है मगर मौकूफ है सरकार के मोजेजा दिखाने पे। जब चाहे तो अपने आप को जाहिर करे, ना चाहे तो ना जाहिर करे। बेशक बेशक। जब चाहा जाहिर किया, रोशनी
आ गई, بے شک जब चाहा छुपा दिया। अगर रोशनी की ही हालत में होते तो कोई आपको देख नहीं सकता था, ना देख सकता, ना तालीम हो सकती थी। इसलिए आका ने उम्मत पर एक करम किया कि अपने नूर पर पर्दे डाल लिए, अपने पर्दों में अपने आप को छुपा लिया। इसी को उस्ताद ज़मान ने कहा, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, कौन तमाशाई हो। سبحان اللہ بے شک ورنہ قرآن بھی ہے نا، کتاب مبین، روشن کتاب، تو اندھیرے میں لے جانا، قرآن رکھ دینا، بتا کہاں ہے روشن کتاب، دیکھ نہیں رہی ہے، جی تو واللہ اللہ کا کلام جھوٹا، تو کہے گا نہیں، حقیقتاً نفس کلام الہی روشن ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرف ہے، جی یہ جو مصحف دیکھ رہے ہیں یہ حرف ہے، یہ کاغذ، یہ انک، یہ سیاہی، یہ سب مخلوق ہے۔ یہ نفس کلام الہی غیر مخلوق ہے، وہ نور ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی نور ہے، سبحان اس لیے کلام اس کی صفت ہے تو وہ بھی نور ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ سعودی عرب جو نام ہے ملک کا، یہ کب ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں، یہ حضور کے زمانے میں سعودیہ نام نہیں تھا، 1925 سے پہلے سعودیہ کا نام بھی سعودیہ نہیں تھا، جی سوری 1111 ہجری سے پہلے، حضور کے زمانے سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 1100 ہجری اور 1100 بھی 1150 ہجری تک اس کا نام تھا حجاز مقدس۔ اس کو حجاز کہتے تھے۔ جب آل سعود نے قبضہ کیا عبدالوہاب نجدی کے ساتھ، عبدالعزیز آل سعود تھا، ان دونوں نے مل کر ترکی حکومت کا خاتمہ کیا اور قبضہ کیا، تو اپنے خاندان کے نام پر، آل سعود خاندان کے نام پر اس ملک کا نام رکھا سعودیہ عرب یا سعودیہ عربیہ۔ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ نام رکھنا بھی بدعت ہے ان کی، اور اس نام کو ہٹایا جس نام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا، صحابہ کے زمانے میں رہا، مگر اہل حدیث کے کسی ملا نے آج تک نہیں کہا کہ جس نام کو رسول نے رکھا، رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ، اس کو ہٹا کے آپ نے بدعت کیوں کی؟ اور یہاں تک کہ ایک اور نام ہے جس سے ان کی بڑی تاریخ جڑی بھی ہے، تو اپنی تاریخ اور سیاہ تاریخ کو مٹانے کے اس کا نام بدل دیا تاکہ جب صدیہ گزرے تو ہمارے کارنامے میں چھپ جائے۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ نجد، جو مدینے سے مشرق کی طرف ہے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ سرکار نے نجد کے بارے میں فرمایا یہاں سے فتنہ نکلے گا۔ جی مسلم میں اس نے فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، اشارہ کیا مشرق کی طرف۔ حضرت